नमस्कार। आज मोहन माझी सरकार 2 वर्ष पूर्ण होती। सरकार विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करुच्ची लोक को देखा चाहूँगी से माने विगत 2 वर्ष भितर कौन कार्यक्रम करवासी मंगल उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम करुँच लोक पाखक वार्ता देवाई चाहूँगी सफलता उपरे हेले यही कार्यक्रम उत्सव मुखर कार्यक्रम जो उत्साहित थिले बीजेपी सरकार गोटे घटना से संपूर्ण उत्सव टाको कोठी ना कोठी पाणिचिया कर देछि। आज आपण माने जदि वीडियो देखुथिबे सोशल मीडिया रे कांटेक्ट अछती गोटे घटना सारा राज्य रे होइचई करिछि सेउटे होछि चामेली ओझा जे कि केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रो महाकालपड़ा ब्लॉक रो जने सरपंच माने महिला विधायक महिला सरपंच हेले घटना टाइम थी गत काली तांको थाना वाला बलपूर्वक उठे नहीं बोली से गोटे अभियोग आने खाली चामिल ओझा को नुह तांको भाई के मध्य कौन पाई ना वीडियो अभियोग करिसेंती जे से तांको को असद व्यवहार करिसेंती आ सरकारी कार्यक्रम रे हस्तक्षेप करुसेंती। एई केस आधार रे थाना वाला तांको को थाना को समन करिसेंती किंतु से जीवा पाई नाराज आ सेई घटनाटा को मध्य से संपूर्ण रूपे माने फेसबुक रे लाइव वीडियो करिकि से लोक को देखिया चेष्टा करछंती। तांकर कहवा कथा हला विगत दिन में जिते आप मन पकातु जिते गोटे घर भंगा घटना को लेकिन जड़े पार्टिकुलर गोटे लोक को टार्गेट करी तहसीलदार जिते घर भांगा पहुंची से घोर विरोध करते आपणकर कहवा कथा 26 जनकर घर भांगा नोटिस जिते आसी गोटे लोकर घर भांगाटा केते दुर्जुक्ति जदि भांगे समस्त भांगतु ना जदि कार भांगा हम ना गोटे पॉइंट से स्टिकअप हेले आउ से सफल होते लोकंर से प्रशंसार पात्र होते तापरे यही सब घटना है जोटा कि अरेस्ट करवा हो भाई को डाकरा हवा हो थाना को पचारा उचार आउ कौन से अभियोग ना हेले किंतु सरपंच कहवा कथा जड़े सरपंच निजर अभियोग नहीं कि वीडियो पाखु जीवाटा भूल कि 6 मास है पंचायत जो कम गुड़ाक तार बिल न करवाटा वीडियो को आम अभियोग करवा आमर भूल कि ताको असद व्यवहार बोली आख्या दे कि आमको केस करवाटा केते दूर ठीक से विभिन्न प्रश्न वीडियो को एग्नेस्ट आनी से वीडियो पाखक जीवार फुटेज से लाइव कर वीडियो कहवा कथा बिना अनुमति कहीं वीडियो फुटेज करा वीडियो मध्य कहवा कथा गाली गुलज करुँच सरपंच से जहाँ भी हो से तदंत सापेक्ष अच्छे थाना को जिते सी गले से थाना वाला सहित जुक्तितर्क होती जो थे सी जो पॉइंट गुड़ा उठाऊँ बिना दोष बिना कारण आम थाना को कहीं जीव आमको कहीं डकरा हो थाना को जो बलपूर्वक निठी आपण मान विजुअल देखिथिबे तांके सरपंच जी सी मेडिकल एडमिट होती आ मेडिकल रे से जो प्रकार परिस्थिति रे से कहउचंती जे मते को प्रकार माडो मारिचंती थाना वाला माने आक्रमण करिचंती असद व्यवहार करिचंती सेटा को मध्य से कोट ना कोठी लोकों के सामने रे रखिचंती आमे जदी चामेली ओझांकर वक्तव्य को सुनिबा कथा गुडा को सत लागुची कथार सत्यता थाई पारे ई भावना आम भीतर आसुची ही आसुची किंतु आमे माने मुद्रार गोटे पार्श्व को देखिलु चामेली ओझांकर किंतु अन्य पार्श्वटा जो माने जो जा विरोध रे से अभियोग आनुचंती माने तहसीलदार होंतु वीडियो होंतु किंबा इवन विधायक एमएलए को मध्य से संपूर्ण रूपे माने काठगड़ा को टाणुचंती आ सरपंच निजे मध्य जने बीजेपी समर्थित प्रार्थी कहले भूल हम ना सी निजे स्वीकार कर बीजेपी विधायक जी अच्छा प्रचार कर गोटे दल रही विधायक विरोध जो अभियोग आणुच्च से किसी सत्यता थी विरोधी दल हेले बुझी हो
ନିଜ ଦଳର ଲୋକ ବିରୋଧରେ ସେ କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ହେଲେ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ ଏ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସରଗରମ ହେଲାଣି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେଣି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ବିଜେଡି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଥାନା ବାଲାଙ୍କର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ 2 ବର୍ଷର ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ ଉତ୍ସବକୁ ପାଣିଚିଆ କରିବାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ରହିଲା ମାନେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟା, ମୁଦ୍ରାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯୋଉ ମତାମତ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ହଉନାହିଁ। ନା ବିଧାୟକ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଥାନା ବାଲା କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏସପି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଯୋଉଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଥାନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାମିଲି ଓଝାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାର ସେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଉମାନେ ଡେଲିଗେସନ ଯାଇଥିଲେ ଚାମିଲି ଓଝାଙ୍କର ତରଫରୁ ଥାନା ଏସପିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ମାନେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ଏସପିଙ୍କୁ। ଏସପି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଫୁଟେଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା ଯୋଉ ଚାମିଲି ଓଝାକୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟାକୁ ତାର ପରିଣତି କଣ ହବ, କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ମେରିଟ୍ସ କଣ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଜଲ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଆମର ମୂର୍ଖାମି ହେବ। ସମୟ କହିବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କହିବ ପରିଣତି କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାମିଲି ଓଝା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେବାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ହେଇପାରିବେ, এইটা ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ତହସିଲଦାରକୁ ହଉ କି ବିଡିଓକୁ ହଉ କି ଥାନା ବାଲାକୁ ହଉ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଆତ୍ମ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ କେସ୍ ଉପରେ ଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେବେ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଏବେ ବି କମ, ସେ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତିରେ ଉଜ୍ଜଳ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି। ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମତଟା କଣ, ବିରଜା ଟକ୍ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।